যে পশ্চিম ওড়িশাকে লোক মানে কয়েছন যে পশ্চিম ওড়িশা ହେଲା କଳାକାର ମାଟିଆ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିନୁ କଳାକାର ମାନେ ଜନମ ନେସନ୍ ବୋଲିକିନା ଲୋକ କହେସେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ସଂସ୍କୃତିକେ ବୁଝିଲେ କି ଆମର ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକେ ଆମର ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷକେ ବୁଝିଲ କି ଏନ୍ତା ମାନେ କିଛି ପଇସା ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ମନକେ ବେପାର କରୁଛେ ବୁଝିଲ କି ନି କୀର୍ତ୍ତନର ନାଁ ଥି ମେଲୋଡ଼ି କରୁଛେ ଗୋଟେ ସିଧା ଭାଷାନେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିମି କୀର୍ତ୍ତନର ନାଁ ଥି ମେଲୋଡ଼ି କରୁଛେ ବୁଝିଲ କି ତ ମୋର ଭାଇ ଆଜି ହେନ୍ତା କେତେଟା କ୍ଲିପ୍ ତମର ଭାଇ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆଇଛେ ବୁଝିଲ କି ନି କୀର୍ତ୍ତନର ନାଁ ଥି ମେଲୋଡ଼ି ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବମ୍ବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଇସା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କିନା ଉଡ଼ଉଛେ ঠিক আছে ভিডিও আড়ে জিমা ইয়ার কথা নেইকিনা কেতটা ক্লিপ দেখিনা তারপরে ফিরসে কথা লাগাও ঠিক আছে তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা হেলা কিনা হেলা কেনটা হেলা এ বসিগরি সুরে থাতা বাপিও বুঝুন এটা কীর্তন কি এটা ডন যে মুই তো কিছু বুঝি নি পারি হেলা কিনি আর তুমি কানা বুঝিল কি নি বুঝিল কমেন্টে নে এটা কীর্তন নাচে চুপি সে ढोलियार ता डन के उतरी आसु सु डायलॉग इंता मारसी जी हैं ठीक लास्ट शरम नहीं लागवा के नीच के তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা তিনটারানির চারটা বিলা হেলা কিনা হেলা কেনটা হেলা এ বসিগরি সুরে থাতা বাপিও বুঝুন তিনটা নানির চারটা পিলা হেলা কি নি হেলা যে আমর কাই গলা ভাই এটা তো ঢুলিয়া গলা বুঝল কি নি পহলা তো ঢুলিয়া গলা এবে এন্তা কলাকার আছে না মডার্ন জমানার মডার্ন ডান্সর বুঝল কি নি তবে তার ডান্স যদি দেখব না তুমি বয়া হয়ে যা বয়া তো ভাবব দিটা কীর্তন নাচি নিয়ে আসবা হ্যাঁ কীর্তন নাচি নিয়ে আসবা এটা পিলা আইছে বরাতি নাচি বুঝল কি নি তবে এখন ডান্স দেখো তারপরে ফিরতে মিলুছে তোমার সঙ্গে ঠিক আছে ডান্স এটা কাঁ ডান্স এটা কাঁ ডান্স হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ হরে নাম এনতেন টাকার জব সন না এটা মোর ভাই আমার কীর্তন ইন্ডস্ট্রি না বুঝল না আমার পশ্চিম ওড়িশা কীর্তন ইন্ডস্ট্রি না কলাকার কমি নেই না বুঝল তো কলাকার কমি নেই না এবার বর্তমান আসুছন বুঝল কি নি সিঙ্গর বুঝল তো লকিতা কি ললিতা সিঙ্গর হচ্ছন হেলা তাকে টিকে দেখি নিও তারপরে গীত টিকে শুনি নিও তারপরে তুমি ভাই আর পরে মিলুছে তোমার সঙ্গে টিকে বলে ঠিক আছে ए मोर बहन ठुनी ठुना फाटी जीवा रो मुर्दों के कहाँ रो 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 भाई डन करवाटा तो अलगाड़े थिला डांस करवाटा भी अलगाड़े थिला और गीत गायबाटा भी अलगाड़े थिला बाकी ना तो भाई से बॉम्बे बार बोले वाला पैसा उड़ा होते पैसा इटा कीर्तन है कि बुआगो तुम्हारे मुल्की हंसी मुल्की हंसी तो ई जिनिस मने जेन जागाने होउछे जेन जागाने करूछे जे देखुछ कि सेटा माने केन गुटे पब्लिक बे कि केन गुटे माने आवाज न उठावा बुझलो कि से जगह थी बाकी पब्लिक अच्छे बुझल कि से जगह थी बाकी सिटी मारे कि ना एंजॉय करूछन से
टाइम ना बुझल कि नहीं इ टुकेल मैंने नाचवार टाइम ने कि से भगवान प्रभु श्री कृष्ण का प्रभु श्री राम नाम बिना इ हिसाब माने डांस करूछन गीत गाउछन इ सब कारनामा करूछन बुझल कि नहीं बाकी फिर भी से जगह ने पब्लिक देखुचे पब्लिक एंजॉय करुचे से मोमेंट का बुझल कि नहीं बाकी फिर भी पब्लिक किसी आवाज नहीं उठावा कि किसी नहीं कहवा भूल मेन भूल है ई मनकर नहीं ना मोर भाई बोल मेन भूल है ई मनकर नहीं ना है जेन मन नाचुछन ई मन नहीं ना मेन भूल है ताकर गुरु जेन गुरु ई मन के सीखो छे माने स्टेप करबो स्टेप करबो स्टेप करबो स्टेप करबो बोलछे नागिन स्टेप करबो बोलछे ओटा होला स्टेप करबो बोलछे एंता गुरु मन के ना एंता गुरु मन के गाय के प्रोग्राम के डाकी कि ना चप्पल मार से कि ना गधन बोले कि ना बाल टाची कि ना गाँ सारा बुले आवार कथा बुझल तो ओटीवी न्यूज कलिंग न्यूज सब जिते न्यूज चैनल सबके डाके कि ना सबको सामने पूरा बेजत करवा कथा गुरु मन के जे आमर कला के आमर संस्कृति के आमर कल्चर के आमर धार्मिक के आमर भगवान प्रभु नाम का नाम के जेन बदनाम करूछन जेन अलगा करछन ना एंता लोक मन के सब एंता करवार कथा बुझल कि नहीं बाकी मैन कथा है मुई एकना रोल लेके मुई एकना चिल्ला तो किसी काम लाभ नहीं दे बुझल कि नहीं मैन कथा है आम सब लोग गुटे खिकिना करमा आमर कल्चर के आमर संस्कृत आमर कला आमर जेनता जिनिस का बुझल कि नहीं गुटे कर रखिपार बोले सब लोग सांगे हेबा के पड़वा है तो आज वीडियो एतकी है तो वीडियो केनता लगला माने वीडियो थी जनाबे मिलमार गोटे नेक्स्ट वीडियो ने बर्तमान तो मैंने टाइम के थे 12:17 है बुझल 12:17 है एडिटिंग तो अबे नहीं ये करी आज वीडियो तो नेक्स्ट मैंने सकाले खासबा बट एडिटिंग नहीं करे ना लेट बा एडिटिंग करने बोले 1-1:30 2 बजे तो नहीं करे ना एडिटिंग खाली क्लिप के तरह खाली एडिटिंग करबे तापर सिपे ना थंबनेल बोले तो मतलब सब एक काम खाली क्लिप और मोर थंबनेल बने माने 1 बजे बुझल 1-1:30 जीवा तो भाई यार मेहनत करूँ बुझल कि नहीं तो सान भाई है तो सब्सक्राइब करो यार माने ठीक है मिल मार गोटे वीडियो ना जय कलांडी जय माँ समले।